Okay. So কালি আমি এটা বস্তু চাইছিলো যে ইউৰোপিয়ানছ যোনখিনি আছিলে ইউৰোপিয়ানছৰ এন্ট্ৰি ইণ্ডিয়াত কেনেকৈ হৈছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছেটআপ হৈছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ কিছুমান প্ৰব্লেমছ হৈছিলে সেই প্ৰব্লেমছখিনি কেনেকৈ ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে টেকেল কৰিলে 1857ত এটা ৰিভল্ট হৈ যায় বিকজ অফ দ'জ প্ৰব্লেমছ এটা কালমিনেশ্যন হয় অল ইন টোটেল অ'কে যদি মাতটো ক্লিয়াৰলি শুনা নাই আপোনালোকে প্লিজ লেট মি ন' আজি মোৰ মাতটো অলপ বহি আছে মোৰ অলপ চৰ্দি কাহ হৈ আছিলে that is why so I hope that is not creating a problem for you clearly audible jate moi hoi asu and if nai ho then please janai dibo so yeah like I was saying that Europeans came to India many Europeans came of course ठीक है से okay many Europeans came to India and out of that British were the final ones who could have a final hold right sobotke bhalkoi if we say settle hoi pela trade or khetrot finally juntu particular European country which was successful were the British aur tare moi kebata reasons apnalokok disilu je merit based that recruitment hoy which is not so important for prelims but then of course at a base of karne we had discussed about it yesterday. Then we had also discussed about how the Europeans, in particular the British, they tried to annexation korisile. East India Company, junkhon tehetor trade company asile, tate corruption hoy. Hey corruption and as a whole, the annexation. Duitare kiswan bahut disadvantage hoy gol both from the Indian rulers, junkhini amar already existing rulers asile, Raja hokol asile, aru British government, which was in Britain under the Queen. Right, দুই ফালৰ পৰা we see that কিছুমান problems হৈছিলে যেনেকৈ corruptionৰ কাৰণে British government was affected because revenue পোৱা নাছিলে আৰু secondly Indian rulers খিনিৰ mostly territories extend হোৱাৰ কাৰণে তেহেতৰ freedom খিনি সেই সকলো যিমানখিনি আমাৰ তেতিয়া টাইমৰ rulers আছিলে freedom খিনি অলপমান constraints আহাৰ কাৰণে there was dissatisfaction among them. Then junkhini sipahi asile sepoys asile which were working under the British company he hokoloru we saw that kisuman dissatisfaction hoisile jar binimoy finally consequence to ki hol 1857 or sipahi withdrew the revolt of 1857 as a whole. So we had done till there 1857 or juntu first outcome juntu hoisile that was je East India Company was abolished. East India Company bondo kori dia hol গুটে ভাৰতবৰ্ষৰ যিমানখিনি টেৰিটৰিজ আছিল annexation to বন্ধ হোৱা হ'ল so the British India under the crown rule decided to respect all the other territories of the princely states right তেহেতৰ affairs খিনি political affairs ত যে interfere নকৰে হেখিনি কথা দিয়া হ'ল okay there was a proclamation Allahabad proclamation বুলি কোৱা যায় 1858 or there was the good Government of India Act junto ami good government act ba better government act hoy buli kwa jay hetu hoisile hetu ami polity already cover korisilu tar kisuman basic features ase junkhini apnalok moi koisilu je butekhine features sabo jeneke Governor General of India became the viceroy yar pisor pra ami viceroy buli kom jetiao Governor General junkhini agote India Governor General of India buli ami koisilu hekhini pisot koi dekha goisile je viceroy le convert hoy so like these there were many differences many changes that were brought upon kintu major duta change junto ami monot rakhibologya 1857 ot je East India Company hek hoy goise East India Company abolish hoy jay aru hey tenure tote company raj comes to an end company raj hek hoy jay tar pisot crown rule junto amar start hoy British government as a whole directly junto Indian government or Indian government or nisnage act kora hol hekhini start hoy till the time of our independence till 1947 okay so aji amar juntu focus hobo ekhini notes already groupot ase so you can definitely check yeah kali ami ekhini korisilo olopman social religious movements during the time of 1830s 1850s hekhini time ot ki hoisile isuman amar protha asile jonkini bahut archaic asile modernize huar eta amar society outlook to nasile okay not western but modern okay modern means juntu outlook asile that was not scientific temperament to ami jodi dekhu then bahut purana protha kisuman asile jeneke widow remarriage koribo nware child marriage hoy then sati protha choli asile so hechinik oppose kori pelai kisuman organizations hoisile jonkini prelims point of view pra very 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 important founder to and the organization okay founder john and the organization that you have to remember okay kiba kibi nimone kholo apnaloke monot rakhibo and yar sobotke shortcut I told you once you read about the founder once you remember the social religious movement apnaloke ebar pohar pisot revision korar pisot
start solving MCQs on that. Quickly you will be able to remember. Okol পঢ়ি থাকিলে কিন্তু কেতিয়া মনত নাথাকে because এতিয়া আমাৰ ওচৰত আন্ডাৰলাইন ষ্টৰিটো জানিবলৈ সময় নাই নহলতো আপোনালোকে ষ্টৰি লাইনটো জানিলেতো প্ৰত্যেকটো ষ্টৰি লাইন এটা থাকিলে আপোনালোকৰ নাম এণ্ড হেতু ডাইৰেক্টলি মুখস্থ হৈ যায় যোনটো আমি মেইনছত কৰিব পাৰিম কিন্তু এতিয়া যেহেতু ইমান সময় নাই সো তাৰ বাবে you should at least try to remember the founder and of course the religious movement khali tare apnaloke MCQ solve kori pelai try to memorize and revise. Okay, so apart from that aji ami eta first again mo jistu dilo tar biso mo apnako koiso important kulkini hoy what is important is already in the PDF. Okay, tar bahireo definitely there are things which are important junkhini mo mark kori goislu job kali that you should remember the events jiman important events ase history you have to remember timeline to monot rakhibo lagibo chronology to monot rakhibo lagibo etu hoday apnaloke monot rakhibo je etar pisot eta kuntu event hoy goise eta jodi apnalokor khelimil lagi jay je Indian National Congress ketia hoisile ar non corporation movement to ketia hoisile moi jodi eneke koi diu tetia hole apnalokor hoday monot rakhibo lagibo je Indian National Congress was formed in 1885 আৰু নন কৰ্পোৰেচন মুভমেন্টটো পিছত হৈছিল ওকে হেতু ক্ৰনোলজিটো ইউ শুড ৰিমেম্বৰ হেতু মনত ৰাখাটো বহুত টান কথা নহয় আই থিংক এভৰিওয়ান ক্যান ডু দ্যাট ওকে বাট ইয়াৰ্স বিলাক মনত ৰাখিবলৈ অলপ দিগদাৰ হয় তাৰে মই ট্ৰিকখিনি কৈ যাম যেনেকে যেনেকে মনত ৰাখিব লাগে ওকে then the thing is you should remember the organizations jeneke ma koisu events or logot kisuman important organizations ase jeneke 1857 or logot konu dhornor teneko organization or formation hua nasile mostly sipahi bidro aru roja hokole fight korisile so teneko eko organization form hua nasile okay social religious organizations bilak asile that you can of course see then apnar thakibo list of viceroys kini okay viceroys homu junkhini asile series 2 and what some particular viceroys have done very important either good things বা bad things kisumane hoyto বহুত ভাল steps লৈছিলে kisumane hoyto all of India economy and political feature logot favorable nohua ke kisuman steps লৈছিলে so he duita postu monot rakhibo loge junkhini ami sai jam etia pra ekhini sai jab pai okay next postu to hoise organization whole events whole chronology whole then you should also remember the aru ki asla yeah ekhini asla I think more or less mo kaliu joakili class to koisu apnaloke ebar YouTube video to saleo then you will remember okay now see 1857 or pisor pora junto time start hoy etia this revolt of 1857 junto sipahi bidroh buli koy hetu ami war of independence buli na jano ba sini na pao okay mane ami junto amar swatantrata karone junkhon amar freedom struggle to hoisile he freedom struggle to kintu 1857 or pora dhora na jay tar moi logic to joakali disilu that jikuno জিমান হকল আমাৰ ৰজাখিনি বা সিপাহী বিদ্ৰোহ যদিও হে বিদ্ৰোহটো হৈছিলে বাট হেতু কোনো ধৰণৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স বা স্বতন্ত্ৰতা কাৰণে নহয় they never thought that britishৰ ইয়াৰ পৰা খেদি দিও they just wanted that ৰজাজন আমাৰ হ'ব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কনসেপ্ট আছিল but after 1857 30 years এটা span 30 বছৰ এটা span আছে হে টাইমটোত কিন্তু there was a new form of idealization that started now this is the gist that I'm telling you so that you understand chronology to keneke monot rakhibo lage okay now listen to this carefully 1857 ot jetia amar first koi dile Queen Victoria I mean he proclamation je ami Indian territories ok aru hat ni diu Indian territories ok ami annex nokoru jon jeneke princely state ase teneke thakibo revenue earning revenue generation lagile kapak pension dise jeneke dise hekhini sob britishor hatote asile main power was concentrated in the hands of the British kintu they just said that they will not interfere okay that is one thing second bostu to hoise after 1857 there was a group of people okay now this is the most interesting turn of Indian history juntu sobotke important turn asile this was the turn jetia eta group of people they started understanding je western society to Indian society ke modern hoy okay that was the first thing here realization to adha khini realization ami sao social religious reform movements bilago hetu eta realization hoy asile je amar protha khini purona hoy amar jonkhini sati hok কি কয় to widow remarriage hok child marriage hok এইখিনি প্ৰথা আমাৰ definitely পুৰণা হয় আৰু আমাৰ society needs reforms এইখিনি প্ৰথা অটৰালে যোনবিলাক religious based আমাৰ প্ৰথা আছে এইখিনি যদি আমি অটৰাই দিও তেন্তে আমাৰ society খনৰ উন্নতি হ'ব বুলি এটা group of people ভাবিছিলে okay but after 1857 another group emerged তেহেতিৰ হকলৰ junto approach asile the way they started thinking was about Indian economy about Indian political system যে Indians should be ruled by Indians এই বস্তুটোৰ foundation to it started
Okay, the foundation that Indians should be ruled by Indians, যোনটো পিছতকে এটা ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলৰ ৰূপান্তৰত হয় পিছতকৈ, সেই বস্তুটো ষ্টাৰ্ট হয় ডিউৰিং দিছ 30 years. এতিয়া মই 30 years কিয় কৈ আছোঁ, 1857 পৰা যদি মই 30 ধৰোঁ তেতিয়া কিমান হ'বগৈ, 1887-85 মানত. দিছ ৱাজ দ্য টাইম যেতিয়া কংগ্ৰেছ ফৰ্ম হয়. সো সেই কাৰণে আপোনালোকে এই ট্ৰিকটো মনত ৰাখিব যে ৰিভল্ট অফ 1857 পৰা পৰাপক্ষত approximately 25 to 30 years, 25 to কমে বুলি কম, মই usually 30 এটা ধৰি থওঁ so that you can always remember exactly 28 or 8 years পিছত হৈছে definitely কংগ্ৰেছখন ফৰ্ম. কিন্তু সেই 30 বছৰৰ পিছত কংগ্ৰেছখন ফৰ্ম হয়, যোনটো প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এটা মানে ইভেন্ট এটা হয় যোনটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগে এজ আ ক্ৰনলজি. তাৰ মাজত যিমানখিনি হৈছে যি হৈছে you can ignore. So that is the trick how you should remember the events. Okay, first thing was 1857 revolt hole, I'll repeat here. So after that, in a span of 30 years, there was a group of people who emerged. They thought je Indian society to backward to hoy ase, social religious reforms are to backward hoy ase, but tar uporiu political, legislative, scientific temperament, education sob falor prai Indian society je backward hoy ase. Okay, he bostu to gom poa jay during this period. ইয়াতে আমাৰ যোনখিনি ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্সোনালিটিজ, ও ইয়েস হেতু মই অথনি ভাবি আছিলো যে মই কিবা এটা বস্তু পাহৰিছিলো, মই যে লিষ্টটো কৈ আছিলো তাতে ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্সোনালিটিজ খিনি আপোনালোকে জানি থব লাগে. ওকে, মই ভাবিছিলো কিবা এটা আই ফৰগট. ওকে, এনিৱে সো কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্সোনালিটিজ ইউ হ্যাভ টু ৰিমেম্বাৰ যে এই 1857 পৰা 1885 লৈকে কোন কেজন পাৰ্সোনালিটিজৰ নাম আপোনালোকক সবতকৈ বেছি লাগে. ফৰ এক্সাম্পল দাদাভাই নাওৰোজী. ওকে, দি ইকনমিক ক্ৰিটিক অফ যোনটো ব্ৰিটিছ আছিলে, poverty and poverty বুলি কোৱা এখন কিতাপ আছিলে, poverty and poverty rule of the British etc. সেই কিতাপ কিখনৰ নাম you should remember. Okay, এইখিনি আপোনালোকে একদম মাৰ্ক কৰি যাব. So there were some particular intelligentsia, he সকলে কিছুমান নতুন তথ্য প্ৰেজেন্ট কৰিছিলে, নতুন ফ্যাক্টস প্ৰেজেন্ট কৰিছিলে which showed the people যে ব্ৰিটিছে আমাৰ ভাল কৰা কৰিছে, হেখিনি তানি পোৰ্ট্ৰে কৰিছে ডেফিনেটলি, বাট তাৰ বিনিময়ে আমাৰ যে ইকোনমিক লছ এটা হৈছে সেই এটা চ্যাপ্টাৰ এটা খুলি দিছিলে. So you can see কিমান কিটা angle from economic point of view, from education point of view, from মানে backward আমাৰ যে scientific temperament নাই, anything and everything. Then আপোনাৰ ধৰি লওক হেতু সময়ত মিশনাৰীজ এন্ট্ৰি হৈছিলে, Christian missionaries বিলাক এন্ট্ৰি হৈছিলে, how religion was getting transformed, converts চলি আছিলে. So there were many things which were happening all together. আৰু এই টাইম টুতে, এই 30 বছৰ টাইম টুতে সেই বস্তুখিনি প্ৰেজেন্ট কৰা হৈছিলে by whom? Not by the British. ব্ৰিটিছে কিন্তু কেতিয়াও কোৱা নাছিলে যে ইণ্ডিয়ান সিস্টেম ইজ ব্যাকওয়ার্ড এন্ড লেটস রিফর্ম ইট. ওকে, they wanted to change, এটা ৰিফৰ্ম আছে, we will go to it. কিন্তু সেই টাইমটোতে আপোনাৰ একচুয়ালি চাব গলে মেইন যোনখিনি আমাৰ কাম কৰিছিলে সেইখিনি কেজনমান পাৰ্সোনালিটি আছিলে, we will check সেইখিনি পাৰ্সোনালিটি আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব. আৰু তাৰ লগতে কিছুমান থাকি এসোসিয়েশনস এন্ড অৰ্গানাইজেশনস ফৰ্ম কৰিছিলে. ওকে, আৰু এংগল বিলাক কি আছিলে, অন দিস এংগলস দ্যাট আমাৰ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি ব্যাকওয়ার্ড হয়. সো দিস ওয়াজ দ্যাট টেনিয়ৰ. পিছতকে এই বস্তুখিনিয়ে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান যেতিয়া গম পোৱা গ'ল যে ব্ৰিটিছে সব যে ভাল কৰি থকা নাই, আমাৰ যে ইকনমিক ক্ৰিটিক এটা ক্ৰিয়েট কৰিছিলে, জিডিপি যে আমাৰ কমিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বেসড অন ইকনমিক্স, বেসড অন ফ্যাক্টস যেতে সেইখিনি উলিয়া হ'ল, সেই টাইমতে সেইখিনি বস্তুকে ব্ৰিটিছৰ পৰা ডিমান্ড কৰিবলৈ দ্য আইএনসি ওয়াজ ফৰ্মড. ওকে, 30 বছৰ পিছত যে এনে বেলেগ বেলেগকে এজনকে যদি তেনেকে কৈও থাকে বা কিবা এখন কিতাপ লিখিও দিলে যেনিবা, হাউ উইল দ্য চেঞ্জ বি ডান, দ্য চেঞ্জ উইল নট বি ব্ৰট. সো এট দ্যাট পইণ্ট অফ টাইম the Indian National Congress was one such body. A gutte intelligentsia homu gutte khini log khai pelai they started fighting for the fact that India ekhini reforms anibo lage via the British. But at that point of time also freedom or sense to ahan asile. Please remember, INC was not formed je for the reason je amak British opera freedom lage directly. No, INC was just formed je India the society has to change, has to develop, has to modernize. And for that INC International Congress eta basic belief asile je British থাকিলেহে আমাৰ ইন্ডিয়াখন উন্নতি হ'ব. কিন্তু ব্ৰিটিছে নিজৰ প্ৰসেসটো বা ব্ৰিটিছে যোনখিনি কাম কৰি আছে তাত কিছুমান স্টেপস বা চেঞ্জেস আনিব লাগিব. Only then those changes will happen in the country. Okay, so that is the point য'ত মানে আপোনালোকে সদায় মনত ৰাখিব যে 1857 পৰা +30 মাৰি দিব নেক্সট সেশন হৈছে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ, সেইখিনিৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা পঢ়ক. মই জিষ্ট আপোনালোকক কৈ দিলোঁ যে সেই মাজত কি হ'ল কাহিনীটো, মেইনলি বেচিকেলি মডাৰ্নাইজেশ্যন এক্টিভিটিৰ কাৰণে, এণ্ড দেন দে ষ্টাৰ্টেড অফ দি ইট কিকড অফ বাই দি ফৰ্মেশ্যন অফ দি INC. অ'কে, লেটছ কুইকলি চেক দি PDF ওৱান্স. ইয়াতে আপোনালোকে 18 অ'কে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিফৰ্মছ আছে, এইখিনি ডেফিনেটলি ইউ কেন চি. মই ইয়াতে আপোনালোকৰ কেইটামান let me show you a few important topics here.
an example of an important event. For example, in 1854, মই যে কৈছিলো যে from 1857 হেতু টাইমৰ পৰা ব্ৰিটিছে কিছুমান ভালো কৰিছে বেয়াও কৰিছে okay now see these reforms are just social religious reforms all relate কৰি থোৱা আছে তেনেকে just টাইমলাইনত মনত ৰাখিলে হ'ল but major event হিচাপে এইগিটা পইণ্টছ তেনেকে মনত নাথাকিলেও প্ৰবলেম নাই okay but what you have to remember is Wood's dispatch বুলি কোৱা যোনটো বস্তু আছে 1854 হৈছিলে related to education যেহেতু আমি social reforms কথা কৈ আছিলো okay ইয়াৰ লগতে এটা কন্টিনিউয়াস টপিক হয়তো social religious reforms যোনখিনি এখিনি সব ইন্ডিয়ানস আছিলে okay একজন দুজনক এৰি পেলাই but these are some reforms যোনখিনি আমি দেখিছিলো আউটকাম কি হৈছিলে হেতু জাস্ট লিস্ট এটা আছে মই জাস্ট pdf টুৰ জিষ্ট কৈ দিছো okay I'll go to International Congress straight away just এখিনি অলপ বুজাই দিছো so Charles Wood বুলি কোৱা এজন আমাৰ আছিলে ব্ৰিটিছ he had one particular circular uliaisile which is called the Wood's Dispatch on Education 1854 etu sage sobe jane it is the Magna Carta of the education system for Indian elementary education karone asile okay higher education karone nohoy free education aru kisuman provisions asile to prelims ot apnalokor bor bikhesh ki at content nahe year to hudibo pare kune disile dispatch to Wood's Dispatch to kihor porto hetu hudibo pare for example didibo Charles Wood's Dispatch is related to public services trade and commerce education etc the answer will be education tene one question ahibo yat apnaloke aru eta bostu sabo provisions kini olop sabo okay provisions both india to lage ki provisions asile mane dhorilok elementary education karone asile kisuman universities form hoa kotha asile tinta te saita provision ase egita olop just site hobo not required in depth okay lagile mo extra ke eta note episode ke mo group di dim but he just minimum jodhini points lage hekini you should remember okay then we have this one Ishwar Chandra Vidyasagar buli ko ejon reformist asile okay Bengal West Bengal tete West Bengal no tete Bengal asile Bengalot women education karone bahut fight korisile okay widow remarriage karone fight korisile right then these are some names that you should remember 𝐏𝐿 𝐷𝐞𝐗 then Pantulu in Madras Malabari okay ebla just naam khini sinaki rakhok eta sao personalities kenake monot rakhibo ei khini naam apnaloke dekhisone 1850s or naam hoy that means what these are before or during the time jete amar 1857 er revolt hoy ase hekhini point or naam hoy so pisot ke jete apnaloko ko diba ta question je which of the following were involved in the formation of INC tate jodi Ishwar Chandra Vidyasagar naam to ahi jay you should remember je Ishwar Chandra Vidyasagar is related to a time jete revolt of 1857 hoisile okay but congress on kete form hoisile 30 bochor pisot 1880s manot that is how events and apnaloke chronology to link koribo lage personalities logot বহুতে personalities history ভৰ্তি হৈ আছে personality কেনেকে মনত ৰাখিব হেকানে এটা particular event ধৰিলক আৰু তাৰ লগতে যোনখিনি উচৰাশ্ৰী আপোনালোকৰ personalities আছে তেনেকে লিংক কৰি দিব I hope you're getting the idea history monot rakhibole as a whole sab monot rakhibole you have to use many tricks you cannot just start reading it or it prelims karone bishekoi you cannot just start reading it and monot rakhibo tenekwa nohoy okay so this is the idea eta dhorilo ki ek eta man naam apnaloke dekhise these are all names which are during the time of 1850s okay kaileke jodi likhi die je dhorilo which of the following worked for but had initiated for the or took part in the reform movements for child marriage tete hetu monot rakhibo 1850s or time hoy okay like that mane pisot ke aru obviously it keeps on happening but then junkhini amar major events hobo hekhini hodai apnaloke eta link ba eta particular what I call this event to logot associate kori rakhibo pare okay eta Gandhi buli koi dile obviously the timeline is from 1915 1916 okay Gandhi ji tar agor মানে MK Gandhi entry tar agote nai so বহুতে he bostu to khelimeli lagi jay jodi 1850s 1880s or jodi kiba dise tetia kintu apnaloke he event ot Gandhir option to tete eliminate koribo lagibo so when you know the chronology you can always eliminate the options in history okay it becomes easier so ekhini apnaloke general reading dibo pare teneke bahut bikhesh eta mane bujabologe eku nai what I am going to go is teneka caste movements bilago ase ekhini as it is bonai thoi ase it is all ready made all you just have to do is but etu as a whole ase de etu from 1850s or start koi pura 1950s leke ase etu all the caste movements are here okay that you have to make sure see year wise dia ase etu karne so 1942 teneke sorry 1924 okay ebla year wise ase totally what we are going to study today is this one ekhini apnalokor main hoy for prelims point of view junkhini yat ase
these, like I said yesterday only, social religious movements aru junkhini women child ebilagor development related jiman khini kam ase sob 1850s opar start hoy apnaloke hekhini kindly as a chronology monot rakhibo but tar bahire what you have to remember jor pa sobotke besi prelims of question ahe these are this part after INCs opra ekhini part opra sobotke besi prelims of questions kan bonwa jay okay like I said INC jetia form hoisile he time tut ki hol there were many groups of people june question kora start hoisile je Indian system to report right Indian society report aru tare kisuman bahut important names you have to remember kan ki pisot ke ki hobo organization to naam dibo year to dibo and logote naam to match koribol di dibo je kune form koisile to apnaloke he series to gom pai thakibo lage je kunjon manu ketia ahisile kuntu time logot link hoise okay the most important name is Dadabhai Naoroji etu favorite question hoy any civil services exam Dadabhai Naoroji bonwa associations Dadabhai Naoroji likha books journals keep a list of it gutekhini noholo at least 3-4 khon man important ase ekhini apnaloke please mention koi rakhibo so that there is no like confusion mane exam ot ahile ekdom para question ta nohole miss hoy jabo okay Dadabhai Naoroji is an important chapter of the British Indian history mane Indian history jetia amar British rule asile okay next eta important association hoy Indian League very very important Shishir Kumar Ghosh now these leagues are important kyo mo koisu like I said 1850s or pisor pra 1885 jeta INC kon form hoisile tar agor leke horu political associations bla boni asile nijor falor pra sobe try kori ase political changes bla anibole economic changes anibole kintu Indian National Congress was the first humongous step jot gutte khini manu eklog hoisile gut khaisile one at one platform gutekhini address hoisile questions khini okay ba doubts khini ba dholok tehetor junkhini challenges asile kintu tar agor leke junkhini hoisile those are also important hekane hekhini hudha jay I hope you are getting the idea je ekhini hekane hudha jay because these were formed by the same people junkhini INC to asile kintu he INC form hua agor porjay jetia there was no মানে কি বুলি কয় to there was no one particular platform sobe nijor jiman khini montobya asle hekhiniৰ বাবে 35 কৰি আছিল INC form হোৱাৰ আগত যোনখিনি associations asile hekhini examত বহুত important হয় okay hekhini examৰ বাবে বহুত important হয় make sure তাতে বহুত important কিটা আমি লিস্ট কৰি থৈছো MG Ranade very important name see 1867 ekhini timeot apnaloke monot rakhibo MG Ranade then we have this is very important Bombay presidency tinjon manwe koisile Tyabji Firoz Shah Mehta and KT Talang I think etu question ahisilo recently mane APSC kunba ta point ot ahisile nohole UPSC ta ahisile I remember solving this question okay Madras Mahajan Sabha very important okay P Anand Charlu Subramaniam Iyer and V Raghavachari okay very important East India Association sobot ke besi important hoy okay yar year to year monot rakhibo 1866 okay see during the time 1857 or 1885 or bhitor okay he timeline to monot rakhibo 1886 ot East India Association or India League 1875 egita sobot ke besi important associations hoy before the formation of INC questions are chances bahut besi hoy please keep a note of these questions okay of these points so political associations INC agot ki form hoisile tar list to mo di disu Dadabhai Naoroji jungikhon kitab jungikhon newspaper likhisile hekhini apnaloke monot rakhibo Shishir Kumar Ghoshor note khini ase moi eta already PDF eta sage amar paid group eta dia asle niki but I'll also share it in the rapid revision course moi hetu baru ready made ke share koi dim okay I'll keep a note of it newspaper okay thik ase so all in total I hope you're getting the gist je exam or karone apnalokor karone ki important hoy aru junkhini amar chronology আছে হেকিন্তু definitely important হয় কেনেকে মনত ৰাখিব তাৰ এটা ট্ৰিক মই শেয়াৰ কৰিছো ওকে নেক্সট ইজ INC ফাউন্ডেশন এটোটো আমি জানোৱে যোনখিনি আমি জাসনা পঢ়িলো ওকে এটা INC এর যোনটো ফর্মেশন হয় সেই ফর্মেশন টুৰ কাহিনী ঢেৰ আছে that is not our concern for prelims but from mains point of view আমি এটা ডিসকাস কৰিব পাৰো এতিয়া তেনেকে like discuss কৰিলে তাত আধা ঘন্টা গুছি যাব সো INC কাৰণে যোনটো like I said এটা common platform কাৰণে হেতু ফর্ম হৈছিলে সেকেন্ড বস্তুটো হৈছে INC লগত এজন ব্রিটিশ ইনভলভড হৈ আছিল okay that particular person is also sometimes known as the father of the formation of Indian Congress okay AO Hume বুলি কয় okay August Octavian Hume I guess নামটো মল পাহৰিছো টোটাল নামটো ফুল নামটো but that is an important name you should remember যে AO Hume
ব্ৰিটিছৰ লগত লাগি পেলাই he had helped the formation of the INC ইয়াত এতিয়া এটা মনত ৰাখিব কনসেপ্ট যে why did the British help the formation of the National Congress so ইয়াৰে কাহিনী ঢেৰ আছে তাৰ এটা ৰিজন আমি জাস্ট মই ফৰ জিষ্ট কৈ দিছো so at that point of time যেতিয়া পলিটিক্যাল হোল ইকোনমিক হোল ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত যেতিয়া ফ্যাক্টস খিনি উলাই পৰে মোস্টলি যেতিয়া আমি দাদাভাই নাৰোজি ড্ৰেইন থিওৰি বা ইকোনমিক ক্ৰিটিক যোনটো আমি পঢ়ো যে ইন according to them the Britishers ট্ৰেডৰ নামত ইন্ডিয়াৰ পৰা লৈহে গৈছে কিন্তু ইন্ডিয়া ঘুৰি পেলাই কিবা এটা ৰেভিনিউ দিয়া নাছিলে দ্যাট ওয়াজ দি একদম বেসিকে কৈছো ওকে ইয়াৰ বাহিৰে টেকনিক্যাল বহুত কিবা কিবি আছে বাট দ্য আইডিয়া ওয়াজ দাদাভাই নাৰোজিয়ে প্ৰেজেন্ট কৰিছিলে দ্যাট যিমানখিনি আমাৰ ইন্ডিয়াৰ পৰা ৰ ৰিসোৰ্সেস আছিলে সেই ৰ ৰিসোৰ্সেস খিনি ইন্ডিয়াৰ পৰা লৈ পেলাই ব্ৰিটেইনত নিয়া হৈছিলে বহুত কম দামত আৰু সেই ব্ৰিটেইনত যেতিয়া সেই ৰ ৰিসোৰ্সেস খিনি এটা ধৰি লওক কাপোৰ বনাবলৈ কটন লাগিলে বা যিকোনো ৰ ৰিসোৰ্স আছিলে সেই ৰিসোৰ্স খিনি ব্ৰিটিছত আকৌ ব্ৰিটেইনত কি আছিল ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশন হৈছিল তেতিয়া তাৰ মানে মেচিনছৰ ফাৰ্স্ট এটা ইন্ট্ৰোডাকশন হৈছিল মেচিনছ ওকে তাৰ আগতে ইন্ডিয়াত সব কাম হ্যান্ডিক্ৰাফটস হাতেৰে কৰা হয় হাতেৰে বনোৱা হাতেৰে কৰা হয় মানে বহুত টাইম লাগে এক্সপেন্সিভ হয় লাইক দ্যাট ওকে আজিও আমি জানো যে আজিনত যদি হাতে বনোৱা বা হস্তশিল্প যদি কিবা হয় তেতিয়া সেইখিনি বস্তু আমি ভ্যালু বেছি দিও আমি দাম বেছি দিও তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিচুৱেচন আছিল ইন্ডিয়াৰ পৰা ৰ বস্তুখিনি নি পেলাই ব্ৰিটেইনত গৈ পেলাই ট্ৰান্সফাৰ কৰা হয় raw materials bila India pra kom damot loi pela Britain dia hoy okay so like that at that point of time same strategy eta asile ke bostu kini ako India ahe they used to sell it and then India junkhini original handicrafts asile he handicrafts kini value komi jay why because junkhini British made goods asile hekhini market bila jete ahi jay manuhe jene ke etia dolok Chinese made goods bila ami etia lo right tenekwa hekane atmanirbhar hoy gebilak amar Chinese goods ba Chinese junkhini amar influence আছে হেতু কমাবলে তেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিমস বিলাক উলাইছে ৰাইট সো হে তেনেকুৱা সেম ধৰণৰ এটা ফিলসফি তেতিয়া আছিল সো হে টাইমতে দাদাভাই নাৰোজি এন্ড উইথ হিম 𝐑𝐴𝐻𝐒 এন্ড আৰসি দাত বুলি কোৱা তিনিজন ইকোনমিক আই থিংক আই উড সে বিগ টাইম দে वर নেশনালিস্ট দে वर স্কলার্স যোনে প্ৰেজেন্ট কৰিলে যে এনেকুৱা এটা সিচুৱেচন হৈ আছে যত ইন্ডিয়া একো বেনিফিট পোৱা নাই just India raw material khini Britain ole goise taku kom damot junkhini value বহুত ভাল আছিল আৰু he market khinie sorry someone is commenting okay he market khini amar ki hoisile they were covered by those British goods but junkhini amar original local market asile they were losing the entire jobs they were losing the entire patronage okay so ultimate kotha to hol আমাৰ ইন্ডিয়াৰ জিডিপি হিসাবে কমিছিলে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ যুটো আইডেন্টিটি আছিলে বহুত কিনি কথা তেনেকুৱা আই again not go into the technicalities যোনখিনি নালাগে বাট সেই বস্তুটোৱে আমাৰ দাদাভাই নাৰোজি আৰসি দাত এন্ড 𝐑𝐴𝐻𝐒 ঠিক আছে তেখেত সকলে প্ৰেজেন্ট কৰিছিল ইন দা ফৰ্ম অফ ব্ৰেইন থিওৰি ওকে সো দিস ওয়াজ দা টাইম এইখিনি টাইমতে যেতে হেখিনি স্টার্ট হল তেতিয়া ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্সিয়া দে গট টু নো ওয়ান্স দে গট টু নো what happened British started speculating যে yes এনেকুৱা কিবা এটা হৈছে যেতিয়া ডেফিনেটলি এটো যদি আৰু কেদিন মান আৰু যদি বেছিকে তেহেতি বস্তুটো স্টাডি কৰি গৈ থাকে দেন আৰু কম পালে হয়তো ইট মাইট টার্ন ইনটু আ protest so এই protest হোৱাৰ আগতে okay এই protest হোৱাৰ আগতে A.O. Hume now this is one of the stories okay there are many other stories but just যোনটো most prevalent story to A.O. Hume he also understood যে এনেকে grievances বিলাক বেলেগ political association বিলাকৰ যেহেতু আছে so এক ঠাইতে একগুট হৈ পেলাই যদি সেই grievances খিনি ব্ৰিটিছলে পায় then ভাল হ'ব okay but Britishers thought it the other way around they thought it that jehetu this mane entire enekwa dissatisfaction jodi hoi jay 1857 or nisna out a revolt jate noho hetu karone they started pacifying the Indian nationalist je okay enekwa jodi kiba ta hoy tar agote eta Indian National Congress nisna bostu eta setup korabole di diu তাতে লাগিলে ডিসকাশনস হৈ থাকক ডিসকাশনসৰ কাৰণে আমি কিবা এটা পলিসি হদা বনাই থাকিম আৰু সেই পলিসিটো লাগিলে যেতিয়ালৈকে ফেভাৰ হৈ থাকে যেতিয়ালৈকে ন্যাশনালিষ্টৰ সাইডৰ ফালে আছে তেতিয়ালৈকে ওয়েল এন্ড গুড আৰু যদি কেতিয়াবা আকো প্ৰটেষ্ট কৰি দিয়ে দেন উই উইল अगेन থিংক অফ ইট সো সামৱট লাইক আ ক্যারেট এন্ড স্টিক পলিসি যোনটো আমি কওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিচুৱেচন হৈ গল যত নেকি বেসিক্যালি দি আইডিয়া ওয়াজ টু pacify the British the Indians who started thinking that in British amar karone bhal je kora nai he bostu je ulai pore
সেই বস্তুটো অলপমান পেচিফাই কৰিবলে the Britishers they thought that let us allow them to make an Indian National Congress demand কৰি থাকিব আমি পুৰা কৰো নকৰো পিছৰ কথা so তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পলিসি এটা লোৱা হল এনেকুৱা এটা ষ্টৰীও আছে but these stories again just for your understanding I am presenting here এনেকে এক্সামত নাহে but by any chance if you understand মানে এটো যদি আপনি গম পায় তেতিয়া নেক্সট স্টেপটো গম পাবো যে etu pdf ha etu group of dias okay so if you understand this that yes that particular group inc was formed jate teheti nijor the delegates junkhini Indian National Congress members asile jate discussion ot anibo pare problems kini solution anibo pare hekhinir babe inc was formed aru etu bostu british he karone manti hoisile je demand kori thakok problem to pisot ami solve koru nokoru pisor kotha okay tenekwa eta grievance koribole eta platform banai dia hoisile aru he grievance ore junto main mool mantra asle that was prayer petition and protest junkhini Indian leaders asle at that point of time they decided je ami to directly see they were modern people they were intelligentsia 1857 or disnake revolt koribole tehetor idea to nasile and they also know that it was a failure 1857 or junto revolt hol eta janeke ami ko je besi pahona koilo obviously the ways and methods they become different right kunubai jodi well again it's not a very personal comment but suppose dhoilok kunuba jodi nopoha nuhuna ke thake then the person will directly fight or sirbahar kora start dibo but at the same time a knowledgeable person he is calm and composed okay so in the same way these nationalists they were all educated people modernized people june world khon ghuri ahisile jeneke dada bhai naroji he established all these associations in London okay so tar pra ko India le ghuri ahe inc part loy so during that point of time they did not start shouting or they did not start protesting suddenly okay what they started doing was they first started making a list of their problems protect con discussion hoy eta forum ot jetia thadi pure problems khini ahe tar babe thadi first pray ka kore british kore orderly okay they place it je we need this okay tar pisot by chance jodi prayers khini nuhune okay and then they decide je jehetu tehti amar kuar babe huna nai let us put a petition to sobe jane janeke case hobo pare file hobo pare ami ajikali court ot petition diu eta written request eta jay that we need this in case jodi petition nuhune then they would go to the level of protesting but it was a long process it was a slow process it was a long process hetur babe things were going moderately mane lahe he babe a phase to moderate phase buli kwa hoy okay aru Indian National Congress of first phase to is a moderate phase jot prayer petition and protest hoy okay so tare jonkini prelims point of view important view question asle hekini mo kolwe personality based questions bila bahut ahe from INC okay number 1 hoise dada bhai naroji Shishir Kumar Ghosh jonkini হেৰি আছে আপোনাৰ নিউজ পেপাৰছ আছে যোনখিনি আপোনাৰ লাইক জাৰ্নালছ আছে হেখিনি আপোনালোকে চাব দ্যাট ইজ ইম্পৰ্টেন্ট বাকি এৰা যোনটো হয় 1885 ৰ পৰা 1885 ত ফাৰ্স্ট মডাৰেট ফৰ্ম হয় কংগ্ৰেছ ফৰ্ম হয় আৰু তাৰ পিছত 1905 লৈকে এই মডাৰেট সিস্টেমটো চলি থাকে ওকে প্ৰেয়াৰ পিটিশন এণ্ড প্ৰটেষ্ট এই টাৰ্মটো মনত ৰাখিব ইট ইজ ইম্পৰ্টেন্ট ফ্ৰম প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ ইকনমিক ক্ৰিটিক অফ ব্ৰিটিছ ইম্পেৰিয়েলিজম এটো আপোনালোকে দেখিছে অন দ্য স্ক্ৰীন দিস ইজ ইম্পৰ্টেন্ট এটো ড্ৰেইন থিওৰি পাৰ্ট হয় ওকে কোনে লিখিছিলে এই তিনটা নাম আপোনালোকে প্লিজ মনত ৰাখিব ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফ্ৰম প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ জিষ্টু আপোনাক কৈলো ড্ৰেইন থিওৰি কি হয় এণ্ড ডেফিনেটলি ইমান হেৰি নাহে প্ৰিলিমছত তেনেকে নাহে বাট জানি থলে ভাল ষ্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চন আহিলে ইউ কেন আনসাৰ বহুত বেছি হেৰি নহয় টেকনিক্যাল তেনেকে একো নাহে আহিলে আপোনাৰ খুব বেছি হুদিব যে ড্ৰেইন থিওৰি ওয়াজ ৰিলেটেড টু which of the following concepts তেনেকুৱা হ'ব পাৰে বা ড্ৰেইন থিওৰি ৰিলেটেড টু ইকনমিক ক্ৰিটিক হয় এটা বা ধৰি লওক ব্ৰিটিছ গুডছ যেনেকে ম্যানুফ্যাকচাৰ হৈ ইন্ডিয়ান মাৰ্কেটত ফ্লাড কৰিলে তাৰ বাবে ইন্ডিয়ান হ্যান্ডিক্ৰাফট ইন্ডাষ্ট্ৰিটো ইম্প্যাক্ট হৈছিলে হে তেনেকুৱা ধৰণৰ কনসেপ্টলা মনত ৰাখিব ইটস আ ষ্টৰী এটো পাৰ্ট ষ্টৰী হয় বহুত বেছি টেকনিক্যাল নালাগে ফাৰ্স্ট সেশনটো কোট হৈছিলে 72 ডেলিগেটস আছিলে ফাৰ্স্ট প্ৰেসিডেন্ট আছিলে উমেশ চন্দ্ৰ বানাৰ্জী ওকে so this you should remember baki teneke presidents or question eneke nahe okay apnaloke jodi INC president or jonkini listing thake hoyto dekhise sage so those list are they are not required june keta particular congress or session every year december bohisile okay every year december jetia he particular congress session to hoy ar tat jodi kiba bahut phenomenal eta decision ba event lua hoy okay like I said event keta important hoy for example purna swaraj declaration korisile kunubata session ba dhoilok Lucknow impact hoy Surat split hoy he dhonor junketa session thake congressor he khinir he apnaloke president khini ba
কোনটো ইয়াৰত আছে হেতু মনত ৰাখিলে হ'ল আদাৰৱাইজ 1885 ৰ পৰা গুটে 1947 ৰ লৈকে যিমান কিটা সেশন আছে হেগিটা মনত ৰাখিবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই ওকে it is not necessary from previous point of view mains ৰ কাৰণে নালাগে ওকে so what you need is যদি কোনোবাটা এনেকুৱা সেশন যেনেকে ফাৰ্স্ট সেশন টু কোট আছিলে বম্বেত হৈছে কিয় কোট হৈছে গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজ বুলি কোৱা এখন কলেজ আছিলে ডিসেম্বৰত হৈছিলে কোন প্ৰেসিডেন্ট আছিলে WC Banerjee so enekwa dhonor question is important point is important because eta major event eta hol okay but tar bahe next year second president kon hetu monot rakhibo pare third president kon tar lake tar pisot fourth fifth sixth is not required ketaba apnar ahe first women president kon hoy okay hegita note koi thobo then hudibo pare je first british president kon hoy okay tenekwa dhonor naam bilak olop sinaki koi thoi dibo so that option to dekhile at least apnaloke jate monot rakhibo pare okay तार बाहिरे प्रेसिडेंट रिलेटेड कांग्रेस रिलेटेड सेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आपनालोके एक्स्ट्रा के मनत राखिबोले तनेके नॉट रिक्वायर्ड बट लाइक आई सेड जदि किबा इंपोर्टेंट इवेंट होय देन डेफिनेटली हेतु लागिबो जुनतो आमी करि जामे ओके ऑलराइट सो 1885 ৰ পিছৰ পৰা VC প্ৰেয়াৰ পিটিশন প্ৰোটেस्ट হৈ থাকে ओके तारे 20 বছৰ দিন ডিফারেন্ট টাইপস অফ আই উড সে মডারেটস অফ বহুত খিনি you can say achievements ase kisuman amar bills hok kisuman jane ki aji dinot jane ki ka karne ka tu jate eta act no hok tar karne jane ki protest hol he tenekwa dhonor kisuman acts ba bills hol junkhini pass one asile amar bar ka kon pass hoy gol but tenekwa dhonor kisuman enka bills asile junkhini amar usually prelims point of view par na lage okay so moderates achievement that is a part of the main syllabus hekhini apnaloke jodi in general pohi jay not a problem mostly that acts ase constitutionalization kisman bostu ase all those things are there okay kintu 1885 or pra jetia congress kon etia yate eta moi going directly to Swadeshi boycott tar major moi he jistu koi disu je next major event is like I said events apnaloke monot rakhibo lage 1857 event to hegol international congress formation to hegol eta next major event to ase hoise Swadeshi boycott movement ya major kahini to ki hol it's a very simple story pair petition and protest kori ase okay but he kori thakute you know some people will definitely get impatient right moderates or majot kisuman manu enekau hol je iman slow hoy process to olop hunkale lage teneba hoy dhojjo naikia kisuman manu thake but he dhojjo naikia holeo that is for a good reason okay the good reason is that since the british tati starting ota INC kon jete form hoisile british hokole he diplomacy to use korisile je let them keep on demanding ami koru nokoru fulfill koru nokoru that's a different thing so this realization came to some of the Indians okay the same technique jeta thati dekhile je it's called the carrot and stick policy juntu britisher policy asile okay apart from divide and rule carrot and stick policy to detu asile that they demand britisher kiba horota tup dit hoy je okay etia karne suppose for example I will say okay for example legislation buli ko eta bostu ase we all know the law making body juntu thake okay britisher law making body eta asile he law making body kintu Indians were not a part okay now listen to this very carefully apnaloke jodi etu buji pai jay the entire gist you will understand so there's a law making body which is called the legislative body in British time ot he bostu to aji no jonkhon parliament hoy hekhone tetia time ot koisle Indian Legislative Council ILC aru tate kono dhonor Indians entry nasile remember this very carefully properly okay Indians entry nasile jetia leke congress kon form hoise tetia leke nai okay so Indians or the INC specifically demand asile jab when the law making process but the law is for the Indians then tate definitely Indians should also be a part of it right so British understood that yes first the Congress started demanding and at that point of time British like I said the demand jeta korise fulfill to koriboy but do you think that they would have given an Indian entry directly enekwa nohoy je logalok thati Indian judu legislative council ase tat directly ejon Indian bhai dile no what they did they made some official and non-official members okay official and non-official members Indian Legislative Council entry dile kinu not as an official member as a non-official member so this is the carrot and stick policy je tehetor demand to fulfill kore aru moderates khini mane enekwa nayoma nai konamai bhal okay something is better than nothing right tetia hole jodi amar official members on entry hona episode ke ami of course official members to entry pai jam so all this happened during that time or ekhinte related ase apnalokor jonkini charter act okay the link is there charter act government of India Act 1861 government of India Act 1892 ekhini time ote e gutte government of India act joto ami politic pohisilu hekhini
যে বাৰে বাৰে যে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট পঢ়ো that is because তাতে আপুনি দেখিব এই গোটেইকেইটা legislative related acts হয় okay in the first act after 1858 1861 প্ৰথম দেখা গৈছিল আমাৰ Indian Legislative Council entry non official members add हुआ 1892 approximately মানে ধৰক যেতে কংগ্ৰেছখন ফৰ্ম হৈ যায় right তেতিয়া তেহেতি দেখিলে যে okay official members যে to entry কৰিলে but over the time কি হল voting কৰিব নোৱাৰে question কৰিব নোৱাৰে so law making process they got to know যে official non official হলে দেখোন একো লাভে নহল right so when they realize that again they start demanding যেটা ডিমান্ড কৰা হল তেতিয়া ফার্স্ট ডিমান্ড টু আফটার 1885 যেটা আইএনসি খন ফর্ম হল দে ডিমান্ডেড যে বাজেট খন ইন্ডিয়ান বাজেট খন যেহেতু ইন্ডিয়ানজৰে পয়সা হয় ইন্ডিয়ানজৰে ট্যাক্সেস হয় আৰু ইন্ডিয়ানজৰ কাৰণে হয় দেন হে বাজেট টু কেনেকে ইন্ডিয়ানজৰ মান্থলি ওয়ার্ক বা without Indians recommendation কেনেকে ফর্ম হ'ব পাৰে so হে বাজেটৰ কাৰণে they started fighting যে we want to question the budget we want to take part in the budget process তেতিয়া ব্ৰিটিছে কি কৰিলে yes okay you can take part 1892 হে বস্তুটো হল jundu government of India act to hoy okay there was a particular proverb also no taxation without representation jetialeke Indians representation na thake budget tetialeke ami tax nidiu tenekwa dhonor eta situation ahisile so 1890s again tenekwa eta situation hol after the Indian National Congress formed right so what the British did was that they made the budget open for discussion okay Indians can also discuss but what did they not allow no questioning you cannot question you can discuss but you cannot question you cannot vote on it you can basically again bostutu hoy gol mute right so British by and again enekwa kisuman kando kori thakisile jotni ki demand to complete kore but that was how the carrot and stick policy worked je carrot to dekhabo gazor to dekhwai thakibo but logote stick edaledi koi pele ator koi pele they will not let you have the carrot so that's a very I would say mane eta belek dhonor concept that will not go further into it but I hope you're getting the gist jetia enekwa dhonor eta situation hoi thake tetia there is a group of people there was a group of people in the INC itself who got impatient je bare bare enekwa hoi thakle keneke hobo so we want something once and for all and all of this started in Bengal itself Bengal was the nerve center of nationalism at that point of time and even more so they started using violence juntu ke ami ko revolutionary activities moderator jonkhini kam asile they only believed in prayer petition protest okay legislative changes anim political changes anim India will get better that was the idea but the other party which got impatient they started to think that all prayer petition no hobo we have to work in action we have to use force jodi buji na pae then dhamaka karna padega tenekwa ta situation tenekwa ta concept started emerging in that particular intelligentsia and that was concentrated in Bengal he Bengal which not West Bengal the entire of Bengal which comprised of Orissa Bengal today's Orissa Bengal gutikhini region asal date okay they decided je we are going to attack the British in a different form okay and that group was the group which was termed as extremist okay moderates of pisot hai extremist aru hetu time ote there was one important juntu British jetia he particular group to form hoar jetia gom pai jetia abhag to pai tetiae they start the strategy je Bengal khonot jodi enekwa dhonor eta extremist group বা revolutionary activity jodi start hoi jay tete 1857 er story to ako repeat hoi jabo okay and this time it will be different because 1857 rojar rani teneke log khai pelai ba teneke he kaje lagisile ba revolt hoisile bidroh to hoisile but this time it will be a fight with modern people okay who have vision so in order to avoid that see the Britishers were true diplomats in every sense what they did was they started or they thought to divide the Bengal as a whole or here incident to ke koy partition of Bengal so I hope you understanding gute jistu apnar guri poki Congress moderates extremist logote ase okay so when that happens in that particular event the partition to decide hoisle in 1905 so this year you have to remember okay exactly 20 বছৰ পিছত 1885 ত Congress form hoy 1905 ত partition hoy you have to remember 30 বছৰ পিছত 1857 ত 30 বছৰ পিছত Congress form hoy tare 20 বছৰ পিছত Swadeshi and boycott movement form hoy okay boycott movement to hoy kyo because of the partition of Bengal okay I hope you are getting the idea and jodi ola besi hoy gose content so I will stop here but jodi besi nai hoa then if you are okay to continue with it then you can text me iyar pora yaleke kiba doubt ase ne
history content to hodai olop besi rough ke poibo nalage I mean olop lahe lahe sabo lage so if you are okay then we can continue okay let us see brought raw materials from India with Indian rupees against selling finished goods in India draining money yeah exactly dip buli ko ejone message disile yes that was what happened drain theory etuke koy amar India par raw materials loi jay okay please continue for thik ase okay I'll continue let us try to finish Swadeshi part here that amar eta bulk of the event will be over okay so Swadeshi this particular event 1905 exactly 20 বছৰ পিছত oh sorry where is it yeah so 20 বছৰ পিছত this particular event happened Swadeshi boycott movement ইয়াতে কি হৈছিল the Bengal was divided into two এটা হৈছিল আমাৰ east Bengal and Assam আৰু এটা হৈছে যোনটো West Bengal যোনটো মানে Bengal আৰু যোনটো আমি জানো okay so at that point of time wait let me remove this yeah so at that point of time apnaloke eta bostu yate first let me tell you je prelims point of view pra apnaloke ki cover koribo lage first kotha tu hoise Swadeshi movement a line to as it is monot rakhibo je Swadeshi movement or starting ba Swadeshi movement or log jodi key word hoy hetu hoise anti partition joti apnaloke dekhe je Swadeshi movement ketia start hoisile code start hoisile the reason is anti partition mane jodu Bengal partition hoisile ketia hoisile 1905 okay in order to fight against that the Swadeshi movement was released by launched okay this is the first thing second kotha tu hoise this one okay see moi je koisu je kisuman session apnalko congress or INC congress or mani international congress or ketaman session you have to remember with presidentship jodi tat kiba ta bahut important event hoise aru tar eta classic example hoise etu very very important from prelims point of view 1906 okay where was the like session held Calcutta এটা মনত ৰাখিবলৈ easy হ'ব because it's Bengal partition so definitely Calcutta hobo okay who was the president Dadabhai Naoroji see 1885 or congress related like I said congress related 1885 20 বছৰ এখিনি পইণ্টৰ লৈকে যেখিনি ইন্টেলিজেন্সিয়া আছে তাৰ ভিতৰত Dadabhai Naoroji is one of the most important intelligentsia তেখেতৰ related আপোনালোকে question ধেৰ পাব আৰু এটো কেছত the presidentship was Dadabhai Naoroji I think you can remember this okay আৰু ইয়াত কি এটা important ডাঙৰ event হৈছিলে the goal of Indian National Congress was self government or Swaraj okay the goal was self government or Swaraj etu direct question ahibo okay not Purna Swaraj okay Purna Swaraj alot bahut etu confuse koi die Purna Swaraj was later on this was self government or Swaraj okay hetu amar first ketia release hoisile in the year 1906 congress session to kuntu hoy 1906 or congress session kuntu number congress session ketia nude they'll not ask which number of congress session it was ar jodi by chance hudiu die tar logot egeta point logai diboy so apnaloke etu common sense you can always presence of mind rakhile you will be able to solve jodi diu die mon nijor monot nai kuntu number hoy etu so suppose iman number of congress hei hob tate self government Swaraj koisile okay so he number to apnalokor just confuse koribol dibo what you have to remember is self government ba Swaraj ketia declare koisile so this is important okay 1906 president কোন আছিল Dadabhai Naoroji okay anti partition campaign হয় কোনটো movement হয় Swadeshi movement হয় আৰু declaration to কি আছিল it was for self government or Swaraj okay next a2 time mote after 1906 like I said jodi kiba important মানে educational বা কিবা organization বা কিবা newspaper jo thake etu poribo lage like I said so after Swaraj monot rakhibo amar NCERT kon form hoisile de okay National Council for Educational and Research Training junto amar ase NCERT ekon form hoisile ei bostutu National Council of Education tare etu NCERT re junto precursor hoy okay that was formed during this time kyo hoisile because they the Swaraj junto amar Swadeshi movement or junto gist hoy hetu etu asle je we will use Indian products okay we will boycott foreign goods teneka dhonal gist I'll come to it I'm just giving first moi kunkita important hoita koilusu so Swadeshi movement or gist to I'll come to it so basically 1906 what 5 what partition was announced okay Bengal partition was announced 1906 what ek bosor pisote the Congress took the session in Calcutta under the presidency of Dadabhai Naoroji aru self government by Swaraj to declare hoy okay tetia extremists gave a call for passive resistance in addition to Swadeshi boycott sorry
okay. After that NCERT kon form hoy National Council of Education. Etu apnalok keneke monot rakhibo because the Swaraj mane hoise nijor government, self government, okay. Aru he self government sobotke important component hoise education juntu hobo that will be taken under the national control, okay. Hetu kan nijosso koribo boli first step to loisle education khetrot hekane nijor eta organization form korisile, okay. Nijako ekhon organization form korisile which was the National Council of Education, later on NCERT, okay. Tar piso eta important hoy South India to e bostu to jodio Bengal partition hoisile, but then also South Indian goi pile tar movement tour eta offshoot dekha goisile. Aru hetu important hoy, very very important from prelims point of view, যে শিপ বিল্ডিং এখন কোম্পানী হয় নিজাকো এখন ইন্ডিয়ান কোম্পানী এখন খুলিছিলে which was the Swadeshi steam navigation company. ইয়াৰো ৰিজন আছে because at that point of time Indian ships যোনখিনি আছিল হেখিনি ডিকমিশন কৰি দিয়া হয়. And again, like I said, hekini of course mane mains point of view pa important hoy, prelims opar teneke important no hoy, okay. But you should just remember he company khono naam tu ki asile aru V.O. Chidambaram Pillai tekhet he company tu khulisile, court khulisile, that was at Tuticorin, it was in the South India. Hetu monot rakhibo, okay. These are important points from prelims point of view, thik ase. Mains karne angle tu beleg hoy, but from prelims point of view ekini facts apnaloke monot rakhilo more than enough. After that there is something called the Surat split, but before that let me tell you one thing. Ekhini to baru any normal content hoy, but Swadeshi movement to juntu amar start hoisile in 1905. It was a big success because at that point of time they boycotted all the foreign goods. Ekhini I think sobe jane jistu pohise aru normal storyline ke of course ebar cover kori lobo, but yak moi eta kotha ko, the main idea of the government, British government, was je juntu je जितु जे आमार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंटर जे एटा भय आছিলে जे 1857 और निसना एटा रिवोल्ट आको होबो पारे हे बस्तुर जाते নহক, that was the revolt, that was basically the idea, okay. So Swadeshi movement still took its form, kintu Swadeshi movement over the time jetia boycott hol bahute resign korile, there were some things that had happened hekin apnaloke ebar sabo general reading or karne lage. For example, boycott of foreign goods hoisile, then resignation of titles hoisile, resignation of jobs hoisile. Both lawyers bilage both bhal lawyers tetia time or jokini personalities asile, they have resigned from the particular jobs, okay. Schools boycott hoisile. So as a whole the entire society was moving to mane ekjut hoi pela they were fighting against the Bengal partition. But remember that here it was not again independence o karone nohoy, just for jate he partition to kora karone juntu eta rift eta create hoisile, okay. And partition or basis to etwe asile je both of them were divided on religious and minority basis ot eta like Hindu and Muslim divide eta basis ot he partition to hoisile, jot eta section ot East Bengal and Assam ot Hindu majority, kunba eta section ot Muslim majority, kunba eta section ot Hindu minority hoi jay. So tenekwa dhonor jonkini amar mains or karone prelims or karone man important nohoy. So moi jistu koisu again you can refer the textbooks eta general reading koribo. Prelims or karone kintu eta point important hoy je কি দুটা পার্টত পার্টিশন তো হইছিলে হেতু মনত রাখিব, okay. What were the two parts that the Bengal was divided? Swadeshi movement genesis is partition, or partition হোৱাৰ বাবে যোনটো দুটা পার্ট হইছিলে বেঙ্গলৰ হে দুটা পার্টৰ নাম কি হয় হেগিটা কিন্তু আপোনালোকে এটা মনত ৰাখিব, okay. That is important. এতিয়া after that during that point of time Britishৰ যোনটো এটা আইডিয়া আছিল যে revolt of 1857 to নিছনা যাতে নহক, he bostutu kintu overall if we see tenekwa noholge, because before that could happen they cancelled the plan of partition, okay. Hetuke ami kon je partitioner plan to annulled hoi goisile, annulled buli ko word eta use hoy ANNULED. So the partition of Bengal was cancelled, aru hetu ketia cancel hoisile in 1911 by Lord Hardinge, okay. A lot kini kotha ami ekeloge porhim at the end of the class we'll always cover this one, but before that, so when it was annulled that was fine, kintu yar a partitioner karne juntu duta amar create hoisile eta impatient group eta asile juntu moi olof agot koisilu, aru eta moderate strategy asile juntu prayer partition and protestor, he duta majot kintu eta rift hoy during the time of Swadeshi movement only. And Swadeshi movement slow down hua aru momentum lose kora eta reason e hoy moderates or extremists majot eta fight,
right? Extremists were the people who were not happy with the methods of the moderates, right? So what happens was INC তেনেকুৱা ধৰণৰ দুটা ভাগ হৈ যায় য'ত moderates বুলি কোৱা এটা গ্ৰুপ থাকে আৰু extremists বুলি কোৱা এটা গ্ৰুপ থাকে আৰু সেই moderates and extremists of formal এটা split হয় মানে formally they decide যে এতিয়া আমাৰ INC দুটা দুটা ভাগ হ'ব আৰু সেই formal split to again that particular congress session is important that was in 1907 which you should remember okay Congress split at Surat came in 9 December 1907 okay Suratote hoy 1907 ot this is the session kun president hoy keneko etu nuhude usually because that president loi pla eta controversy ase which is not required for prelims point of view now yate ma apnaloko eta important point ko the Britishers did not want je juntu Bengalot ba junkhon INC juntu the power hoy goisile that they could create a movement but they could create an independence hok ba swarajor hok eta dangor movement ta koribo pare he bosturu jate nohok he karne Britishers bilage partition koraisile but in the end you know after the partition also their purpose was served keneke because of the moderates and extremists the fight they had because of that congress kon ultimately bhangi jay aru tar karone juntu eta 1885 or par junkhon ekhon bahut dhunia ke movement eta choli asile as a whole he bostu hek hoy jay okay during that point of time so there is a saying they say that what was not achieved in the Swadeshi movement was achieved by the Surat split okay hekane Surat split or event to important hoy because even though partition nohol goy কিন্তু পাৰ্টিশন কৰাৰ ব্ৰিটিছৰ মেইন এইমটো আছিল আইএনচিৰ পাৱাৰটো বা সেই বেংগল যে নাৰ্ভ চেণ্টাৰ এটা হৈ গৈছিলে সেইটো হেক কৰি দিয়াটো কিন্তু যদিও পাৰ্টিশনটো কেনসেল হৈ গ'ল বা পাৰ্টিশনটো নহল বাট পাৰ্টিশন হোৱাৰ পিছতো বা আগত একচুয়ালি তাৰ আগতে হৈ গ'ল 1907 ত যেতিয়া ব্ৰিটিছ they could separate the extremists and the moderates okay in the Surat split his reason to British asile because British definitely junkhini moderates or mote British were doing the right thing lahe lahe holo they will keep on listening to the moderates hedu belief asile je British amak lahe lahe holo they will keep on including us in the legislative process bane keteba official ho keteba non official ho but moderates trusted the British kintu the extremists did not trust the British okay so as a whole ki hol even if যদি দুইটা পাৰ্টি যেতিয়া একেলগে কাম কৰি থাকিলে হয় তেতিয়া definitely there would have been an outcome but যেহেতু the particular split happened okay the split happened because of the difference of ideologies what was not achieved in the Swadeshi movement it was achieved in the Surat split I hope you're getting the idea okay I'll repeat juntu Swadeshi movement যেতিয়া the British government they decided to partition the Bengal hetu hekarne korisile because Bengal the brihot ilaka asile aru tate bahut besi revolutionary and in junkhini amar 1857 or revolt nisina eta huar ba British against eta revolt ba bidroh eta huar chances asile hetu dekhi pelai Swadeshi movement to split of partition the partition of Bengal was initiated 1905 ot
প্ৰগ্ৰামবিলাকত সলভ কৰাই থাকো বাট আপোনালোকে যদি ক'বাত জয়েন কৰিছো নাই কৰাও এমসিকিউ সলভ কৰিলে এইকেইটা মনত থাকিব কিন্তু ওকে কাৰণ ইচ এণ্ড এভৰি ষ্টৰি লাইনটো জানিবলৈ এতিয়া সময় নাই কোনটো অনুষ্ঠান সমিতিৰ লগত কোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যন লগত কোন কেইজন মানুহ ৰিলেটেড আছিলে সেইকেইটা ইউ শুড মেক আ নোট অফ ইট অলৰাইট সো হোপফুলি you are getting the gist today যে আমি আজি এটা মেজৰ পইণ্ট হেক কৰিলো তাৰ পিছত obviously আমাৰ গান্ধী নেৰা আছে গান্ধী নেৰাটো মনত ৰাখিবলৈ ইজি হয় ইয়াৰ পিছৰ যোনখিনি আছে গান্ধীজ অনসেট এইখিনি আমাৰ কৰিবলৈ ইজি হয় আৰু দুটামান ক্লাছত আপোনালোকৰ হিষ্ট্ৰীৰ কনসেপ্টখিনি হেক হৈ যায় লৰ্ড ক্যানিং ওকে লৰ্ড ক্যানিঙৰ পিছতে আমাৰ 1885 আমি যোনটো কৰিলো সেই 1885 ৰ টাইমত আছিল লৰ্ড ডাফৰিন আই থিংক ইট শুড বি হিয়াৰ ইয়া যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ফৰ্ম হৈছিলে সো এই পাৰ্টিকুলাৰ ইউ শুড নো পাৰ্টিকুলাৰ যোনকেইজন আমাৰ ভাইসৰয়জ আছে কোনটো পিৰিয়ডত কোনজন আছিলে দ্যাট ইউ শুড নো ওকে দেন 1905 ৰ টাইমত লৰ্ড কাৰ্জন যেতিয়া আমাৰ what do you call this partition of Bengal was actually the brainchild of Lord Curzon বহুত reactionary policies আনিছিলে বহুত কেটা freedom হেক কৰিব পৰাকে এই গুটে ইভেন্ট কেটা important হয় okay so you should know আৰু ইভেন্টত কি হৈছে you don't have to remember all you have to remember is যদি আপোনালোকে কিবা এটা বেয়া দেখে then there's a possibility হেতু Lord Curzon আন্ডাৰতে হৈছে okay মানে বেয়া in the sense famine হৈ যায় okay there was this Allahabad Darbar kiba eta Delhi Darbar buli ko eta event hoisile we'll come to that ami jete governor khini korim moi kini aru extensively kori dim universities act hoisile okay railway commission hoisile famine commission hoisile police commission ei gute khini reactionary policies asile jot basically INC ji bisaise tar opposite kori asile at that point of time that is why the most and the